Okay, first question. When did you first meet them? When? Is that the date? Ayaw! When? Ayaw mo ni date! Where? Malang lugar. Tama na naman. Sige, 1, 2, 3. Isang Nasa ba? na mo ha? February 1. Sorry, 1. Pakaro ka February 1 dito January 1 to. Nangyari ba? Oo. Kaya nag-apply bang kumin? Lapta na kong buwan ako. Next! Oo. Of course. Lapta na kong buwan ako. Next! Sige. Sige. Next! Oh, next. Next. Fall in love first. Dito! Dito! Sige, 1, 2, 3. Go! Ako? Mami. Ay, problem na ako na ka ng love at first sight. Trend at first sight. Oh, sige. Sunod. Sabi. Durot kapil. Okay na pala na. Wala, ako di ay nauna. Ikaw man. Hindi, balik-balik. Excuse me. Time. Sige. First date. Sama, adlaw. First date. Dito sa kuan. Kadumdum. Sa lugar na lang. Dito sa... Ay, kabang! Jogging! 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 Tama na. Sige. Sige daw. 1, 2, 3. Park, park, Sabi mo ha? park. Food court sa GS. Ayun! Nag-date na kalimot ko tama na yung food court sa JSD ay ito niya. Gilibre ko ni mo og Buko. buko Ju. Sunod be. Where did you have your first kiss? Where? Asa? Murag dito. Dito ka ba ako? Dito ba? Ay! Ayaw pa kita kinlabi. Nag-cheating, okay. Dito to. Ganda. 1, 2, 3. Asa mo na? Suma na. Asa mo? Kasi isang banda. Sa season man, Jud. Ay, di ba? Ako sa kasada, no? Sana all. 1 point. Lalo ko sa Pilipinas. Sunod. Ikaw na ito sa bunya. Sorry. Oh, sige. 1, 2, 3. Go. Asa daw na? Ngisi-ngisi. Joking around. Manguot. Sana all. Parang, Magluod sa para ako. Sunod. One thing your partner does that makes you feel loved. Feel loved. Oh my God! 1, 2, 1. nagkatagan ba na yung isulat? A few moments later. Sige, ako na, ikaw na. Ako? Ah, Ikaw kita? sige, kita duha. 1, 2, 3, go. Gusto mo na? She cook? Ha? And? Eat me. Kanta! Pataka! Wala na sila ang kulyo. Go. Giving the things or time, unahon jud ko. My opinion matters. Your own choice. She cook. And eat me. Me. At sama doon na, be.
Kaunan si... Magkaon me. Magkaon ko ba? Magkaon ko. Eat me. Eat me. Eat me. Ano ba? Sabi. Who spends the most? Cellphone. Bani. Who spends the most? Dispense. Gusto? Ang ko, Bren. May pag-asa pa ba? 1, 2, 3. Mommy. What does your husband do that bothers you the most? What does your husband or boyfriend do that bothers you the most? Sige, dobe ko. Kabalo juga sa kuwang kalabutan. Kaya mabuot, ako may mabayad. Husband raman or kuan kung boyfriend. Tama ba ka sa kuwang kalagutan sa imo dili kay sa ako maglagot ka. Husband or boyfriend ra may gipangutan. Dapat kasi mo, ano? Ayaw mo. Wala man gyud mga partner. What does your husband or boyfriend do? Oh, sige, kung kabalo jud ka sa akong kung dili ka manghid, kabalo ka sa akong kalagutan nimo. Kalagutan mo. Dagan man. Ah. Yung kagkalagot. Mami. A few inches later. Kay manghid ba kay ka? Dili dayon maminaw og tawagon kabungol. Ay! Ay! Diyos! Okay, favorite way to unwind together. Favorite? Dagan man good. Isa. Na isa. Favorite? So, tagin si. No, 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 no. Ready, set, go! Okay, 1, 2, 3, go! Sama na. Eating. 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 Kamot. Lights on or off? Lights on or off? Pwede bot? Okay, off mo yung gusto. Sige, off. Dili na ito magsulat-sulat. Which body part of your girlfriend is the most sensitive? Sensitive mo? Sige daw.